Adi man guys, tamsura makita ka mo, adi ginluluto ini nan. Maupay kun marasa guys, tamsura marasa ba ini man. Guys kun guys irritad to ni yung sura. Nanay ano nga yan adto nga ngaran nga sura. Adak nag adobo ko no guys it ngaran inin. Aw ambot ka nanay kay bagat diri adobo manungo. Ginluluto agi daw ka mapasok. Man guys, bawal ngayon ak magluto kay bayng masunog tambalay. Man guys, kita ati ang kagawa. Man guys, so hindi man digi. Papaparaso guys. Man guys, nakita ka mo ang ginsampay na anay la guys. Man guys, ang ginsampay ni nanay. Manuho. So guys, nakakita ka na ngayon ha. Bye bye, subscribe.